ନା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଏଠି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି କରୋନା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମାନେ କୋଭିଡ଼-19ରେ, এইটা খুব ভালো জিনিস। ଭାରତର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଆସ୍ତେ 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 ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନିଂଟା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ତ ବହୁତ 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଗୋଟାଏ ଦିନେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାରି ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଗ୍ରିଗେସନ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ବୟସ, ତଥାପି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏ ଟିକାଟା ମୁଁ ନେଲି। ପୁଣି ଆଶା କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ବି ନେବି 28 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ନେବା କଥା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଳ ବଢ଼ିଥାଏ ଯେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଫେସ୍ କରୋନା। ଆମକୁ ଦୁଇଟା କଥା, ଆର ଯୋଡ଼ାଏ ଭଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଉଛି ତାକୁ ତ କରୋନା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଚେନ୍ଟା କଟିଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ହେବନି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟା ଯେଉଁ 5ଟା ଲୋକ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା ଆଉ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 100% ଆସ୍ତେ 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 କରୋନା କମିଯିବ। ଯେହେତୁ 130 କୋଟିକୁ ଏକାଦିନେ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଫେଜ୍, କିଛି ଦିନ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋର ଆଶା ବାଇ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆଉ କରୋନା ନଥିବ। ଭାରତରେ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ନଥିବ। ଆଣ୍ଡ वी विल कंकर दिस डिजीज। थैंक यू। मैं बधाई दूंगी भारत सरकार को और हमारा राष्ट्र सरकार है नवीन जी सरकार को। ये दोनों सरकार हम लोग के लिए जो प्राविधान दिए हैं, जो मध्यम वर्ग गरीब लोग आ जाके ले सकते हैं अभी वैक्सीन। 2 दिन से हमारा इधर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज हम लोग कर चुके हैं, लोग एंजॉय कर रहा है, अभी लेके जा रहा है। ये अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, हर दिन इसका नंबर बढ़ते जा रहा है। स्पेशली हाईटेक मेडिकल कॉलेज लास्ट कोविड एक्सपीरियंस हमारा पास है। हम लोग 6 सेंटर उड़ीसा में हम लोग था, कोविड ट्रीटमेंट सेंटर। इसमें राउरकेला, झारसुगुड़ा और बेरहमपुर, परलाखमंडी एंड भुवनेश्वर हम लोग 59,000 हम लोग सर्विस दिए कोविड पेशेंट को। मोर्टेलिटी रेट उड़ीसा में बहुत कम है, इससे भी हम कम है हमारा सेंटर में। इसीलिए हमको पता है कोविड महामारी कितनी खतरनाक कर चुके हैं, इधर कितनी मोरली डाउन कर चुके हैं। लेकिन आज जो वैक्सीन आए हैं, इसका हर आदमी अभी ले रहा है। हमारा पास वैक्सीन है, हम वैक्सीन ले चुके हैं, इसलिए ये महामारी को हम फाइट करने में कामयाब हो चुके हैं, ये बात बोल रहा है। ये देख के दूसरा जो आने वाला है, इसको आगे लेके जाना वाला है, हर आदमी ये अवेयरनेस पे दौड़ रहा है। दिस इज दिलीप मिश्रा। आज आम हाईटेक आसुँठी कोवैक्सीन नवा लगी। इट इज ए वंडरफुल थिंग, वेरी सेफ एंड किसी पेन फेन ना, आराम से ने एंड स्टे सेफ एंड अन्य मान को भी सेफ रखु। दिस इज द बहुत बड़ बड़ लोक नौ, देयर इज नो रिएक्शन, नथिंग एल्स, एंजॉय इट। थैंक यू। Actually, our team is already available here from since last 3 days for vaccinating of all senior citizens as per the Government of India guideline and Government of Odisha instruction. And we are preparing the center as per guideline, that is waiting room, vaccination room and observation room. And we have also arranged another rest beds for senior citizens, because all senior people, old age people are coming and they may take rest after vaccinations. And we are managing the entire program very nicely, smoothly. People are coming and we registered them fast, then we will verify and then we will vaccinate them. After 15 minutes of rest, they will leave this place. Sir, what is the timing The center is opening from 9 to 5 and we started by 9:30 a.m. morning for vaccinating all the senior citizens. And we are about giving 100 plus 160
Today, I hope the number of vaccination is going to be 200. It may cross 200s. And I also requesting the concerned authority who are supplying vaccines to us to provide 200 to 250 per day, because nearby area maximum people are coming to the center for vaccinating. As you told rightly, this is the third day of vaccination. We started on the 1st of March. So for the senior citizens, we have done quite arrangements. We have put our chairs outside, we have put beds. There are 4 beds outside, 2 beds we have put inside with AC. Then we have done the registration process quite easy. We have people who are assisting them. Then we are serving beverages here. We are giving them tea and water, drinking water. And if they have any problem, then we have an assistant here who is filling up the forms for them. We have also allowed, if the senior citizen is at home, then their children can come, register for them, and in the scheduled time they can come and easily through one window they can go and take the vaccine. So they don't have to wait. See, once the patient takes a COVID vaccine, it is entered online. So if a patient has taken or not, we can know online through the CoWIN app. And also after 2 doses, after 1 month of the second dose, they can do a antibody test and they can know whether their protectivity level has increased or not. So that way we can know whether a patient is vaccinated or not. First is through the CoWIN app. In our centers, all the vaccination centers, we have access. Second is by doing the antibody test. ममता राउत 3 दिन एवं सीनियर सिटीजन चलची आगुरी किंतु आमर स्टाफ माने सब नहीं सारे आगे मोर 2टा डोज कंप्लीट आमे कहूँ देखूँ किसी लगे जस्ट पिंपुड़ी कामला भाया लगे नहीं सारा कहते मैडम बहुत बढ़िया देले आमे किसी भी जानी पार्लुनु तापर तार अधघंटा नेला अधघंटा ऑब्जर्वेशन रोचे जाऊँ मनोरमा जेनावणी बे आसती आम भलसे देचु पूरा साटिस्फाई हो जाइए पूरा मुंड आउसिकी माँ तुम मान पूरा गॉड ब्लेस यू सबू साटिस्फाई किसी गोटे कंप्लेन भी है। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.